Que Dieu soit glorifié. Che Dio sia glorificato. Vraiment, veramente nous bénissons Dieu pour le groupe musical. Benediamo Dio per il gruppo musicale qui est en train vraiment de progresser. che sta veramente facendo progresso. Et nous bénissons Dieu pour cela dans le nom de Jésus. Benediamo il nome per questo. Alléluia. Di Gesù Cristo. Amen. Alors voyez-vous, Vedete, quand on fait quelque chose quando si fa una cosa et on sait pourquoi on le fait, e sappiamo perché lo stiamo facendo, non seulement on le fait bien, non solamente lo facciamo bene, mais on le fait de telle sorte que ma lo facciamo in tale modo che les récompenses qui sont liées le ricompense che sono legate a questa à cosa cela nous soient accordées au nom de ci Jésus. sia accordato nel nome di Gesù Cristo. Et ce matin, E questa mattina nous allons parler de quelque chose parleremo di qualcosa, qui va nous interpeller qualcosa che ci chiamerà et qui va nous faire comprendre que e ci farà capire che le vrai bonheur la vera felicità vient de Jésus-Christ de Nazareth. viene da Gesù Cristo di Nazareth. Vous savez aujourd'hui pourquoi les gens ne comptent pas trop sur Jésus? Sapete oggi perché la gente non conta tanto su Gesù Cristo? Pourquoi est-ce que nous cherchons le bonheur par nous-mêmes? Perché cerchiamo la felicità attraverso noi stessi? C'est parce que nous n'avons pas foi en Dieu. Perché non abbiamo fede in Gesù Cristo. C'est parce que nous ne croyons pas en Jésus. Perché non crediamo in Gesù Cristo. Alléluia. Amen. Parce que si tu as la foi, Perché se hai la fede, tu peux déplacer les montagnes. puoi anche spostare le montagne. Si tu as la foi, Se hai la fede, tu peux souhaiter quelque chose puoi volere qualcosa et cette chose-là va arriver dans ta e vie. questa cosa succederà nella tua vita. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas de foi. Ma è perché è aggrapabile a Dio, Et Dieu fait de grandes choses avec toi. Dio fa delle grandi cose con te. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre Hébreu à partir du chapitre 11. Prenderemo il libro di Ebreo, dal capitolo 11. Alléluia. Amen. Nous prenons Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 1, je lis la parole du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Alors je voudrais vous demander une chose. Est-ce que Dieu, vous le voyez? Volevo chiedervi una cosa, ma Dio, vedete?
Personne ne voit Dieu. Nessuno vede Dio, Parce que Dieu est esprit. perché Dio è un spirito. Alléluia. Amen. Alors on va relire. Qu'est-ce qu'il a été dit? Relire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La fede è una cosa, è una Une ferme assurance des choses qu'on espère. È una ferma sicurezza di una cosa che non vediamo. Alors regardez ce que cela veut dire. C'est-à-dire que Cioè significa il y a des choses que je ne vois pas, ci sono delle cose che non vedo, mais je sais que ces choses-là vont arriver ma so che queste cose arriveranno parce que j'ai confiance en Dieu. perché ho fiducia in Dio. Alléluia. Amen. C'est des choses que je ne vois pas. Sono delle cose che non vedo, Ce sont des promesses que je ne vois pas. sono delle cose che non vedo, Mais parce que je crois, ma perché credo, je sais que Dieu est vérité. so che Dio è verità, Je sais que Dieu ne ment pas. so che Dio non è un bugiardo Donc ce que Dieu a dit e ciò che Dio ha detto va s'accomplir. si compirà. C'est quoi la Bible dit? Per questo la Bibbia La dice, démonstration des choses qu'on ne voit pas. è una dimostrazione delle cose che non vediamo, On ne les voit pas, non le vediamo, mais elles existent. ma esistono Et elles vont venir à la e réalité portano alla realtà à cause de Dieu. per Dio. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, par exemple, Se oggi per esempio il y a un monsieur comme Berlusconi, je sais que tout le monde le connaît, c'è un signore che si chiama Berlusconi, so che il tutti lo s'élève et conoscono, puis il donne rendez-vous aux gens, il dit bon, je vous vois au bilan à 10 heures. Ou se bien questa persona, se Berlusconi vi dà un appuntamento a Milano, vi vuole vedere alle 10 le dimanche. la domenica, Alors je vais vous poser une vi question. faccio una domanda. Vous êtes à Firenze. Siete a Firenze, Berlusconi vous voir à bilan à 10 heures. Berlusconi ti vuole vedere a Milano alle 10. Que Dieu soit béni. Amen. Déjà, à partir de minuit, Già da mezzanotte on est en train de se préparer. ci stiamo già preparando il giorno Sapete prima. pourquoi? Sapete perché? Parce que la rencontre avec Berlusconi va changer ta Perché vie. l'incontro con Berlusconi ti cambierà la Parce vita. que c'est l'homme le plus puissant d'Italie. Perché è l'uomo più potente in Italia. Alléluia. Amen. Donc tu feras tout Quindi farai di tutto pour ne pas rater cette occasion-là. per non perdere questa occasione. Même si tu n'as pas les moyens, Anche se non hai i mezzi, tu vas aller dormir à Milan. andrai pure a dormire a Milano. Que Dieu soit béni. Amen. C'est parce que tu as l'assurance que la rencontre Perché avec tu hai Berlusconi la sicurezza che va changer ta vie. incontrando Berlusconi cambierà la tua vita. Alléluia. Amen. Mais si c'est la même assurance que tu as en Dieu, Ma se tu hai questa stessa sicurezza si in tu Dio, penses que ta rencontre avec se Dieu tu pensi che il tuo incontro con Dio va changer ta vie, cambierà la tua vita, il y a des dispositions que tu vas allora prendre. ci sono delle disposizioni che dovresti prendere. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas marcher au hasard. Non camminerai per Tu ne vas caso, pas agir au hasard. non ti comporterai nel caso, Parce que tu sais que ton Dieu est perché sai vrai. che il tuo Dio è vero. Alléluia. Amen. Même si tu ne vois pas certaines choses, Anche se non vedi certe cose, mais la Bible dit déjà elles sont en train de se mouvoir. ma la Bibbia dice già queste cose si stanno già muovendo. Et quand Dieu va parler, E quando Dio parlerà, elles vont se si réaliser. realizzeranno. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est pourquoi Oggi per questo les chrétiens de partout, i cristiani che vengono dappertutto nous ne sommes plus puissants. non siamo più potenti, Parce qu'on ne croit plus en Dieu. perché non crediamo più in C'est Dio. vrai on prêche Dieu, È vero che predichiamo mais en Dio, réalité, nos pensées sont ma in ailleurs. realtà i nostri pensieri sono altrove. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi on a des difficultés Per pour questo abbiamo obtenir. una difficoltà per andare verso Dio. Vous pensez que Pensate che tout ce que je vous ai dit, tutto ciò che vi ho detto, si Berlusconi donne un rendez-vous, se Berlusconi ci dà un on fera tout appuntamento, pour être là à l'heure. faremo tutto per essere lì all'ora. C'est parce qu'on sait ce que Berlusconi vaut. È perché sappiamo che cosa vale Si nous Berlusconi. savons qui est Dieu, Se sappiamo chi è Dio, on ne va pas négliger Dieu. non prenderemo Dio alla On ne va pas leggera, s'amuser avec Dieu. non scherzeremo con Dio, On va changer. cambieremo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on va lire au verset 11, Per questo quando leggeremo nel versetto alors 11, voyez-vous, vedrete, la foi c'est une assurance, la fede è una sicurezza, c'est une confiance. è una fiducia, Tu vois, c'est la ferme conviction que nous avons è con convinzione che abbiamo, que la parole de Dieu est vraie. che sappiamo che la parola di Dio è vera. Et si la parole de Dieu est vraie, E se la parola di Dio è vera, c'est lui-même qui a créé cette parole est aussi vraie. colui stesso che ha creato questa parola è vero. Alléluia. Amen. Donc quand nous avons cette conviction, Quindi quando abbiamo questa convinzione, nous changeons un peu. cambiamo un po'. Alors nous allons voir au verset 11 à 6. Vedremo nel versetto 11 À 6. a 6. Verset 6, verset 6. No, versetto 6. Verset 6 dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alléluia. Voyez-vous ce que la Bible dit? Vedete che cosa dice la Bibbia? Sans la foi, Senza la fede tu ne peux pas être agréable à Dieu. non può essere agreabile a Dio. Mais souvent, regardez, les gens disent j'ai la foi. Ma spesso guardate, la gente C'è la dice foi. ho la fede, Sì, ho la vero che- fede. C'est vrai que tu dis que tu as la foi. È vero che dici che hai la fede, Mais est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? ma tu veramente hai fiducia in Dio? Alléluia. Amen.
C'est normal, chacun peut dire j'ai la foi. Ciascuno può dire ho la fede. Moi je peux dire j'ai la foi. Io posso dire c'ho la fede. Ça n'engage que moi. Ingaggia solo me. Mais est-ce que réellement, Ma se veramente Dieu voit que tu as la foi? si può vedere che hai la fede, Alléluia. Amen. Et la Bible dit, La Bibbia dice, sans la foi, senza la fede tu ne peux pas plaire à Dieu. non puoi piacere a Dio. Alléluia. Amen. Ah, ça c'est, voyez-vous, sans la foi, Vedete, senza la tu peux fede venir à l'église, puoi venire in tu peux chiesa, faire toutes sortes de puoi choses. fare ogni cosa Et la Bible dit, tu ne plais pas à e Dieu. la Bibbia dice che non puoi anche piacere a Dio. Est-ce que tu viens à l'église pour ne pas que Dieu t'aime? Ma vieni in chiesa affinché Dio non ti deve amare? Non. No, Tu viens pour que Dieu t'aime. vieni affinché Dio ti deve amare, Pour que Dieu travaille avec toi. affinché Dio possa lavorare con te. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu ne travaille pas avec Perché toi, quando Dio non lavora con quand te, Dieu n'opère pas avec quando toi, Dio non opera delle cose con C'est pas bien. te, non va bene. mais alors la Bible dit, Quindi la Bibbia si dice, tu n'as pas la foi, se non hai la fede, tu ne peux pas plaire à Dieu. non puoi piacere a Dio. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Vi dirò una cosa, Même le diable a foi en Dieu. anche il diavolo c'ha fede in Dio. C'est parce que Jacques dit, È quello che ha quand vous detto prenez Jacques dit, les démons même là, ils Dice, savent que Dieu i existe. demoni stessi sanno che Dio Et ils esiste. tremblent. Mais la différence des démons, c'est que eux, ils ne peuvent pas changer. Ma la differenza tra i demoni è che loro non possono cambiare. Ma voi Vous pouvez vous aligner sur Dieu. potete allinearvi su Dio, Parce que vous êtes des enfants de Dieu. perché siete figli di Dio. Alléluia. Amen. Donc, sans la foi, Quindi senza la fede tu ne peux pas plaire à Dieu. non puoi piacere a Dio. Parce que quand tu as confiance à quelqu'un, Perché quando hai fiducia in qualcuno, bon, je vais passer rapidement. passerò velocemente, Il y a une femme cananéenne c'è una donna qui est venue voir Jésus. che è venuta a vedere Gesù Je vais Cristo. vous montrer le passage après. Poi vi faccio vedere il Et elle a dit à passaggio. Jésus, E ha detto a Gesù, mon enfant est possédé d'un mauvais esprit. il mio figlio è posseduto da un cattivo spirito. Alors, je suis venu te voir pour que tu le Quindi guérisses. sono venuto a vederti affinché tu lo guarisci. Est-ce que vous comprenez? Capite? Donc, la femme est venue La donna è venuta, présenter une doléance. è venuta a presentare. Et vous savez ce que Jésus dit à cette E femme? sapete che cosa ha detto Gesù a questa donna? Il n'est pas bon Non va bene de prendre la nourriture di prendere il nutrimento des enfants de Dieu dei figli di Dio pour donner ça aux chiens. per darlo ai cani. Alléluia. Amen. Alors, je vous pose la question. Quindi vi faccio una domanda. Jésus qui est Jésus, Gesù che è Gesù Cristo, on veut lui demander un service gli chiedono un aiuto et regardez la parole qu'il a donnée. e guardate la parola che gli dà. Est-ce que c'est bien? Secondo voi va bene? La femme dit, mon enfant est malade. La donna dice, il mio figlio è malato. Vraiment, je suis venu pour que tu le délivres. Veramente sono venuto affinché tu lo possa Et guarire. Jésus dit non. Gesù dice di no. Il n'est pas bien Non è bene que je prenne la nourriture des enfants de Dieu dare il mangiare dei figli di Dio pour donner ça aux chiens. per darlo ai cani. Je vous dis que une telle réponse va vous décourager. E io vi dirò che una tale risposta Vous allez dire Jésus, c'est plus la peine. direte che Gesù Cristo non vale più la pena. Mais voyez-vous, Ma il y vedete, a une chose que la femme sait. c'è una cosa che lei sa. Elle sait que la seule personne qui peut délivrer sa fille, Lei sa che l'unica persona che poteva liberare la sua figlia c'est Jésus. era Gesù. Ils ont tout fait, sa fille n'est pas libérée. Hanno fatto di tutto e la sua figlia non Donc, era comme libera. elle savait qu'il n'y avait que Jésus Quindi, seul, visto che lei sapeva che c'era solamente Gesù che poteva liberare il suo figlio, elle a accepté. allora ha accettato. Elle dit, Seigneur, Ha detto, Signore, c'est vrai que nous les chiens, è vero che noi cani nous nourrissons de tout ce qui tombe là, Et la nous- table du maître. mangiamo tutto ciò che cade dalla tavola del maestro. Alléluia. Amen. Elle a accepté cette humiliation. Lei ha accettato questa umiliazione. Elle a accepté tout ce que Jésus a dit. Ha accettato ogni cosa che ha Parce detto qu'elle Gesù avait Cristo. confiance en Perché Jésus. aveva fiducia in Gesù. Quand tu as confiance en Quando Dieu, hai fiducia in Dio, tu acceptes les souffrances. dovresti accettare pure le Tu sofferenze. acceptes toutes les injustices. Dovresti accettare tutta Tu ne te plains l'ingiustizia. Non ti Parce que tu sais que lamenti. Dieu va Perché intervenir. sai che Dio farà qualcosa. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, les gens disent j'ai la foi, j'ai la Se non foi. hai la fede, la gente dice ho la fede, ho la Mais fede. quand tu les vois, tu sens qu'ils n'ont pas la Ma foi. quando li vedi sai che non hanno la fede. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a la foi, Quando qualcuno ha la fede, la vraie foi, la vera fede, quand on lui dit, ça dit, tu peux lui dire tout ce que tu veux. le puoi dire ogni cosa che vuoi, Tu peux l'insulter, lo puoi anche insultare, mais la personne est toujours ma là. la persona c'è sempre, Parce qu'elle sait en qui che elle a sa la che foi. Dio è la verità. Alléluia. Amen. Donc la femme dit, Quindi la donna dice, vraiment moi je ne me décourage pas. veramente io mi scoraggio. Je sais que toi Jésus, Io so che tu Gesù, c'est toi qui peux guérir ma fille. sei tu che puoi guarire la mia figlia. Alléluia. Amen. La foi même arrive à croire à des choses impossibles. La donna poi si porta a credere alle cose impossibili. Et Jésus dit, E Gesù dice, va, vai, la foi t'a sauvé. la tua fede ti ha E la salvato. Bibbia dice, E la Bibbia dice, la fille de cette femme la figlia di questa donna a été guérie è stata guarita au nom de Jésus. nel nome di Gesù. Alléluia. Amen. Quand tu as foi en Dieu, Quando hai fede in Dio, tu ne te comportes pas comme tu veux. non ti comporti come vuoi. Aujourd'hui, le chrétien fait ce qu'il veut. Oggi il cristiano fa ciò che vuole. Et puis il dit la foi. Poi dice ho la Mais fede. c'est faux. Ma non è vero. Quand tu crois en Dieu, Quando credi in quand tu Dio, espères en Dieu, quando speri qualcosa cette in foi, Dio,
Cette croyance change ta nature. Cambia la tua natura. Alléluia. Amen. La Bible dit, La Bibbia dice, Dieu nous a créés Dio ci ha creato pour de bonnes choses per delle buone cose qu'il a d'avance préparées. che ha preparato. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu t'a appelé là, Ma quando Dio ti ha chiamato, Dieu ne te laisse pas tel que tu es. Dio non ti lascia come eri. Quand Dieu a appelé Abraham, Quando Dio ha chiamato Abramo, il dit, laisse ton pays, ha detto lascia il tuo paese, laisse tes frères lascia i tuoi et fratelli va dans une région que je vais e te vai in montrer. una regione che io ti darò. Quand Dieu t'appelle sincèrement, Quando Dio ti chiama quand Dieu sinceramente, veut travailler avec quando toi, Dio vuole lavorare con te, il va te faire renoncer aux choses qui te ti plaisent, farà rinunciare alle cose che ti piacciono, des choses auxquelles ton cœur est attaché. delle cose in Italia dove il tuo cuore è legato, delle cose che tu non vorresti lasciare. Mais quand tu sais que Dieu est vrai Ma visto che sai che Dio è vero et que ce que Dieu te dit de laisser, e ciò che Dio ti dice di lasciare, il va te donner e davantage. Lui ti darà altre cose, Alléluia. Amen. Donc tu acceptes. Quindi accetti. Aujourd'hui, Oggi il est difficile que le chrétien change. è difficile che il cristiano cambia. Ce que les païens font, Ciò che fanno i non credenti si vous pagani. regardez bien, c'est ce que nous faisons. Se guardate bene è ciò che fa anche il cristiano. Alléluia. Amen. Voilà. Voyez-vous, il y a l'apôtre Paul. Vedete, c'è l'Apostolo Paolo. Il dit, Dice, comme je connais Dieu, visto che conosco Dio, comme Dieu est grand, visto che Dio è comme grande, Dieu est merveilleux, visto che Dio è meraviglioso, tout ce que j'avais considéré comme des choses de valeur, ogni cosa che avevo considerato come cose di valore, je les regarde comme la boue. ora li guardo come Comme sans del valeur. fago. Alléluia. Mais si vraiment tu as la foi en Dieu, Ma se veramente hai la fede in Dio, tu ne seras pas en train de faire des histoires, de parler avec les gens. non ti metterai a litigare con la gente. Alléluia. Ah. Si tu as foi en Dieu, Se hai fede in tu Dio, ne vas pas faire ce que tu veux, non farai ciò che tu vuoi, tu vas faire ce que Dieu veut. farai ciò che vuole Dio. Parce que quand tu crois en Dieu, Perché quando credi in Dio, c'est une alliance que tu as fait avec Dieu. è un legame che tu hai fatto con Et Dio. cette alliance te dit, E questa alleanza ti tu dice, dois marcher comme ça. dovresti camminare Tu così, dois marcher comme ça. dovresti camminare Tu così, dois marcher comme ça. dovresti camminare così. Et Dieu, lui, E Dio il lui va se charger de te sécuriser. si prenderà cura Il va te charger de te protéger. Il va se charger de te bénir. Il va faire en sorte que là où tu arrives, tu ne seras pas le dernier, mais tu seras le si premier. prenderà cura di te, farà di tutto Alléluia. che tu sarai il primo Voilà ce que Dieu dit. dappertutto dove andrai. Donc cette alliance-là, E ciò che Dio dice, Dans cette questo alliance, legame è Parce Dio que- stesso, dans cette alliance, Dieu lui ne change pas. è Dio che non cambia, C'est l'homme qui change. è l'uomo che cambia. Alléluia. Ah. Et donc si toi tu sais que Dieu, c'est qui t'a promis, E se tu sai che ciò che Dio ti ha promesso il va le réaliser, e Lui metterà questa cosa in pratica, li realizzerà, ta nature va changer. la tua natura cambierà. Alléluia. Amen. Tu vas plus dire, non, moi j'appartiens comme ça. Non dirai più che io Voilà ce que nous on appartengo a fait questo, ici. ecco Voilà ce ciò, qu'on fait ici. cosa noi Non, facciamo. ce que nous faisons ici ne compte pas. Ciò che noi facciamo Ce qui qui non compte, c'est conta. la parole de Ciò che Dieu. conta è la parola di Dio. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La foi, La fede c'est une conviction è una qui est convinzione fondée sur la parole de Dieu. che è fondata sulla parola di Dio. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que tu dois faire Perché ciò che tutto C'est ciò che di tu guardare la parola farai di è di Dio. guardare la parola di Dio et d'agir au travers de cette parole. e di comportarti a secondo questa parola. Même si elle te convient. Parce que souvent, la parole de Dieu ne nous convient pas dans beaucoup de domaines. Perché spesso la parola di Dio non ci conviene in tante cose. Alléluia. Amen. Mais, Ma comme c'est à cause de ça visto che è per questo que nous serons bénis, che noi saremo benedetti, nous allons accepter cela. accettiamo anche questo. Alléluia. Même Jésus, Anche Gesù, quand il allait mourir, quando stava per morire, la Bible dit qu'il est mort à 33 ans. la Bibbia dice che è morta a 33 Alors anni. je vous pose la question. Quindi vi faccio una domanda. Est-ce qu'à 33 ans, il est pas bon de mourir? Est-ce qu'à 33 ans, est-ce qu'il est bien qu'on meure? Secondo voi a 33 anni Il est bon de mourir à è 100 buono morire? Il est bon de mourir à 80 ans. À 75 ans, c'est bon. A 80 Mais anni à sarebbe 33 ans, Ma est-ce a qu'il est bon de mourir? 33 anni non è bello morire. Non, 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 non. Mais voyez-vous, Ma comme vedete, c'était le désir de Dieu visto che aveva il desiderio di Dio que Jésus meure affinché Gesù doveva et morire que par sa mort beaucoup soient sauvés, e attraverso la sua morte tanti saranno Jésus salvati, était obligé, Gesù era obbligato, même quand vraiment il sentait que c'était pas bon de mourir. anche quando lui sentiva che non era buono di morire. Alléluia. Amen. La foi t'amène à faire des choses La fede ti porta a fare delle que tu cose n'as pas envie de che faire, tu non hai voglia di fare, mais tu le fais ma lo fai pour que Dieu soit content. affinché Dio sia contento. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit, allez évangéliser. Oggi si dice di andare a evangelizzare, Non, on n'évangélise pas. ma non lo facciamo Parce que réellement, perché realmente on ne sait pas si Dieu est vraiment bon. non sappiamo se veramente Dio è buono. Est-ce que Dieu est bon? Se Dio è buono, Il y a des doutes. abbiamo dei dubbi. Quand on nous voit agir, Quando ci guardano agire, Dieu n'est pas bon. Dio non è buono. Alléluia. Amen. Parce que quand je ferme la bouche, Perché quando chiudo la bocca, ça veut dire que Dieu n'est pas bon. questo significa che Dio non è C'est vrai buono. que Dieu me dit, va faire. È vero che Dio mi dice di andare a Mais fare. Dieu va pas faire. Alléluia. Amen.
Donc voyez-vous, Quindi vedete, quand vous regardez dans la Bible, quando guardate nella Bibbia, il y a des gens c'è gente qui ont vraiment percé. che sono veramente andati avanti. Donc quand Dieu t'appelle, Quindi quando Dio ti chiama, il y a une promesse qui met sur toi. c'è una promessa che mette su di te. Quand il t'appelle, Quando Lui ti chiama, c'est qu'il y a une mission que tu dois accomplir. quindi c'è una missione che tu dovresti fare. Quand Dieu t'appelle, Quando Dio ti chiama, c'est qu'il a réservé quelque chose pour toi. quindi ha riservato qualcosa per te. Alléluia. Amen. Maintenant, Poi, pour que cette chose affinché questa cosa devienne réalité, diventa realtà, ça dépend de toi et de moi. dipende da te e di me. C'est pourquoi la Bible dit, Per questo la Bibbia dice, la foi c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. la fede è una Mais la sicurezza delle cose che non dimostrazione. vediamo, ma è una C'est dimostrazione. vrai que vous ne les voyez pas, È vero che non vediamo, mais Dieu les tient déjà. ma Dio tiene già queste Et Dieu va cose. les faire naître. E Dio li farà nascere. Ça dépend de toi, E dipende da te, ça dépend de e toi. dipende da me. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Oggi il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre avec Dieu. ci sono delle cose che dobbiamo imparare con Dio. Nous devons marcher avec Dieu. Dobbiamo camminare con Dio, Mais malheureusement, purtroppo, il y a un problème qui caractérise les gens de cette génération. c'è un problema che caratterizza la gente di questa Le generazione. bonheur immédiat, La felicità mediatica, sans passer par les problèmes. senza passare dai problemi. Or ça n'existe pas. Questo non esisteva. Alléluia. Quand le démon te donne quelque chose Quando il rapidement, demone ti dà una cosa velocemente, tu vas le regretter toute ta vie. tu poi te ne pentirai di questa cosa tutta la tua vita. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te donne, Ma quando Dio ti dà, tu vas bénir Dieu toute ta vie. tu benedirai Dio per tutta la Donc tua il y a une vita. différence. Quindi c'è una differenza. Aujourd'hui, Oggi je veux tout avoir posso avere en tutto même temps nello stesso momento pour montrer aux autres que j'ai réussi. per mostrare alla gente che sono riuscito nella mia vita. Alléluia. Amen. Ça fait donc que Quindi questa cosa fa l'homme n'est pas prêt. l'uomo non è La femme pronto, n'est pas prête. la donna non è pronta. Alléluia. Amen. La Bible dit sans la foi, La Bibbia dice senza la tu fede ne peux pas travailler avec Dieu. non puoi lavorare con Dio, Mais si tu as la foi, ma se hai la fede, Dieu veut travailler avec toi. Dio può lavorare con te. Aujourd'hui, là, Dieu veut travailler avec chacun de nous. Oggi Dio vuole lavorare con ciascuno di noi. L'apôtre Paul dit, L'Apostolo Paolo dice, Dieu ne fait acception de Dio personne. non fa eccezione di nessuno. Il ne dit pas celui-là est pasteur, Non dice lui è celui-là est pastore, sacrificateur, e lui è celui-là est sacrificatore, apôtre. e lui è apostolo. Dieu s'en fout de cela. Dio non si Ce interessa di que queste Dieu cose. veut, Ciò che c'est Dio que vuole tu comptes sur Dieu. è tu dovresti contare solamente su Dio. Alléluia. Amen. La femme qu'on a vue là, La donna che si era vista, elle n'est pas juive. lei non era Elle n'est pas de la race bénie. non era Elle n'est pas de la race bénie. della razza benedetta, On ne la connaît pas. non la conoscevano. Alléluia. Amen. C'est une descendante cananéenne. Era di una discendenza di Et ils n'ont aucune considération. C'est les enfants, les petits-enfants de Lot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Lot, le cousin d'Abraham. Le neveu d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Lui, Lot, quand tout le monde est mort, ces deux filles-là sont venues se coucher avec lui et puis ils ont fait des enfants. C'est les enfants-là qui sont des Cananéens. Vous savez, donc les enfants qui viennent comme ça, là, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils brûlent les enfants, ils font ça. Donc c'est un peuple là même qu'on ne considère pas. Alléluia. Questa donna era di un'altra discendenza. Mais malgré ça, malgré comme la son origine, Nonostante la sua origine, sa foi a fait que la sua fede elle a attiré les regards de Jésus. ha fatto che lei ha guardato Gesù Cristo. Et Dieu l'a aimé. E Dio l'ha amato. Et Dieu a dit, E Dio ha detto, à cause de ce que tu as dit, per la cosa che tu hai detto, ta fille est guérie. la tua figlia è guarita. Alléluia. Amen. Quand tu as foi en Dieu, Quando hai fede in Dio, tu as des percées spirituelles. hai delle grandi cose Tu as des spiritualmente, choses que tu gagnes hai delle cose che prendi, sans que tu le saches. fai delle cose senza, cioè guadagni delle cose senza saperlo. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, voyez-vous, Quindi vedete, quand on dit non, je n'ai pas le temps. spesso ci diciamo che non abbiamo tempo. Non, je n'ai pas le temps. Non ho tempo. C'est une façon de dire que nous n'avons pas confiance en Dieu. È un modo di dire anche che non abbiamo fiducia Parce in que quand tu as Dio, confiance en Dieu, perché non hai fiducia in Dio. Dieu passe à la première place. Dio ti passa À la première place. Alléluia. Voyez-vous, les gens, voilà, les gens qui comptent sur Dieu, la gente che conta su Dio ils mettent Dieu à la première place. mettono Dio al primo posto. Et quand ils mettent Dieu à la première E place, quando mettono Dio al primo posto, ils se mettent maintenant à faire ce que Dieu demande. loro si mettono ora a fare ciò che Dio vuole. Alléluia. Amen. Alors voyez-vous, par exemple, je vois ma soeur, Vedete per esempio, vedo la mia sorella, il y a le froid qui la frappe. Il y a le froid qui la frappe. c'è il freddo che la sta Et quand je la vois, toccando, je dis que Dieu te bénisse. e io le dico che Dio ti benedica. Alors que j'ai un manteau que je peux lui donner. Invece ho un mantello che la posso Alors dare. qu'il y a de l'argent que je peux lui donner pour qu'elle prenne un hôtel. Gli posso anche dare dei soldi affinché le possa Mais andare je lui in dis un hotel. que Dieu te Ma gli bénisse. dico che Dio ti Vraiment, Dieu est benedica. bon.
Veramente Dio è buono. C'est vrai que ce que tu lui as dit va la réconforter, mais en réalité, qu'est-ce que tu as fait pour cette È vero, tu personne? hai detto Dio ti benedica, però in realtà che cosa hai fatto per lei? Tu n'as rien fait. Non hai fatto niente, Parce que tu n'as pas la foi. perché non hai la fede. Parce que tu n'as pas la foi que si tu donnes ton argent, Non hai la fede che se tu dai i tuoi soldi, Dieu ne peut pas te donner ça. Dio non ti darà questa cosa. Alléluia. Ah. À l'église, on ne fait rien. In chiesa non facciamo niente, Parce qu'on sait que perché sappiamo che si je donne mon argent, se do i miei qui soldi, va me rembourser ça? chi me li darà C'est indietro? vrai qu'on dit Dieu, Dieu, mais Dieu est pour tout le È vero, monde. si dice Dio è di tutti, Depuis quand Dieu est descendu pour donner l'argent à quelqu'un? ma da quando mai Dio è sceso per dare soldi a C'est vrai qualcuno? qu'on parle de Dieu, È vero che parliamo di Dio, c'est une façon de parler, è un modo di mais parlare, c'est tout. ma è tutto. Alléluia. Amen. Donc quand tu as confiance en Dieu, Quindi quando hai fiducia in Dio, ça change ta nature. cambia la tua natura, Tu deviens bon diventi buono, parce que tu sais que Dieu va te donner perché ça. sai che Dio ti darà anche. La Bible dit, La Bibbia dice, il y a la joie de donner. c'è la gioia di Il y dare. a des gens qui disent j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'è chi dice amo Dio, amo Dio, amo Dio. Maintenant quand il faut passer aux actes, Ma poi quando bisogna passare agli ils atti, réfléchissent bien. si mettono a riflettere, Parce qu'ils n'ont pas la foi. perché non hanno la fede. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas la foi. Perché oggi non abbiamo la fede. Alléluia. Amen. Mais si tu as la foi, Ma se hai la fede, tu ne réfléchis pas. non ti metti a riflettere. Alléluia. Amen. Quand on t'insulte, Quando la gente ti insulta, quand on t'humilie, quando ti mettono all'illuminazione, tu ne dis rien. non dici niente. Parce que tu sais que Dieu va agir. Perché sai che Dio farà qualcosa. Alléluia. Amen. Souvent il y a des gens qui disent moi les gens sont contre moi. Spesso c'è chi Mais dice je la ne gente è comprends contro pas. di me, ma C'est io non tous ceux qui sont contre capisco. moi. La gente è contro di me. Laisse les gens être contre toi. Lascia la gente essere contro di te. Parce que ton rédempteur est vivant. Perché il tuo Signore è Parce que vivente. Dieu est vivant. Perché Dio è vivente. Parce que ceux qui sont contre toi, est-ce Perché qu'ils sont quelli plus che sono puissants que contro Dieu? di te non sono più potenti di Ils sont pas Dio. plus puissants que Dieu. Non sono più potenti di Dio. Mais tu écoutes les opinions. Ma tu ascolti solo Aujourd'hui, le on écoute opinioni. ce que les gens disent. Oggi ascoltiamo solo Parce que nous n'avons pas ciò che dice la confiance en gente, Dieu. perché non abbiamo fiducia in Dio. Si tu as confiance en Se Dieu, tu hai fiducia in Dio, tu t'en fous des opinions des gens. non ti metterai a guardare le Tu ne opinioni sais pas degli ce que les altri. gens disent de toi. Non saprai che Parce que cosa tu dicono sais di que ton te. Dieu, Perché tu sai che tuo ton Dio, rédempteur, il tuo va Dio, t'aider. il tuo Redentore si assieme per Alléluia. te. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Oggi siamo On qui crie Seigneur. e urliamo Seigneur. Signore, Mais il n'y a rien. E non c'è Pourquoi? niente. Parce que le chrétien ne croit pas. Perché il cristiano non Il ne crede, fait rien. non fa niente. Alléluia. Amen. Mais je vous pose une question. Vi faccio una domanda. Même nous les hommes. Anche noi uomini, Est-ce que quand tu aimes une femme, tu n'agis pas? quando ami una donna, Alléluia. fai del bene. Vous les femmes, quand vous aimez quelqu'un, Voi quand donne, est-ce que vous n'agissez pas? quando amate qualcuno, fate qualcosa. L'amour L'amore t'emmène à poser des actes. vi porta a fare degli atti. Mais si tu dis que tu l'aimes et puis tu ne fais rien, Ma se tu dici che l'ami e non mais fai comment il niente, peut savoir que tu l'aimes? ma come può sapere che l'ami? Alléluia. Amen. Quand tu dis tu as foi en Dieu Quando dici che hai fede in et Dio que tu ne fais rien, e tu non fai niente, ça prouve que tu n'as pas foi en Dieu. prova che non hai fede in C'est Dio. quoi Jacques dit? Per questo Già dice, Si ta foi t'emmène à ne rien faire, se la tua fede ti porta a non fare c'est niente, que ta foi est une foi morte. quindi la tua fede è una fede morta. Parce que si ta foi est vivante, Perché se la tua fede è vivente, tu vas poser des actes. ti metterai a fare degli atti. Alléluia. Amen. Chaque jour, tu seras en train d'évangéliser. Ogni volta ti metterai a evangelizzare, ogni volta ti metterai a parlare di Parce Dio. que tu sais que ton Dieu Perché est sai vrai. che tuo Dio è buono. Ce que tu dis de Dieu là, Ciò che tu dici di va se Dio révéler. si realizzerà. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit on a la foi, on a la foi. Oggi on a la diciamo foi. che abbiamo fede. Mais quand on dit d'aller à l'église, Ma quando si dice di andare in chiesa, ce n'est pas facile. no, non è facile. Même quand on manque l'église, Anche quando non veniamo in chiesa, ça nous manchiamo, fait pas mal. non ci fa male. Même quand souffrant, Anche spesso il y a un frère qui souffre, c'è un fratello che soffre, on n'est pas concerné. non ci sentiamo parte di questa storia. Et on dit on a la foi. E diciamo sempre che abbiamo la fede. Regardez par exemple à l'église. Guardate per esempio qui in chiesa. On a dit de donner seulement 10 euros. Hanno detto di dare solamente En 10 euro. réalité, 10 euros en Italie, c'est pas beaucoup. In realtà in Italia 10 euro non sono così Celui-là qui tanto. ne travaille pas peut trouver ça. Anche qui chi non lavora può anche trovarlo. Mais quand tu demandes à quelqu'un, ah, vraiment, Ma quando si dice a qualcuno veramente, ça, vous voyez, cela veut dire qu'il n'a pas la foi. Souvent, ça dit, la foi là, elle te permet d'accomplir des petits actes pour Dieu. questa fede ti permette di fare degli atti per Dio. Alléluia. Ah, parce que tu te dis, je vais donner 10 euros. Perché ti dirà che darò 10 Mais euro. ça va me donner quoi? Ma che cosa mi costa? Mais quand tu as foi en Dieu, Ma quando hai fede in tu Dio, le fais lo fai pour que Dieu soit content. affinché Dio sia contento. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, Quando hai la il y a fede, des choses que tu ne faisais pas dans le ci sono temps. delle cose che non facevi nel Mais tu passato, commences à les faire. che tu inizi a Tu farle, commences à les aimer. inizi a farlo, a Alléluia. amarle. Donc la foi, Quindi la fede elle te permet d'agir. ti permette di agire. La foi ne te permet pas de rester là et de regarder. J'ai la foi. La J'ai la fede non foi. ti permette di Non, stare c'est faux. fermo e dire c'ho la fede. Alléluia. Amen. Alors voyez-vous, Abraham dit qu'il a la foi. Vedete,